Nah, berikut nama-nama negara yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Dan kamu juga bisa lihat di sebelah kanannya ada nationality-nya, ya. Jadi simpelnya adalah kalau misalnya orang Brazil, maka disebut Brazilian. Oke, kalau orang Kanada disebut Canadian, ya. Kalau orang Chile disebut Chilean. Oke, kalau orang Cina disebut Chinese, ya. Orang Inggris, England disebut English. Oke, orang Jepang, Japan disebut Japanese. Orang Korea, Korea disebut Korean. Orang Meksiko disebut Mexican. Oke, orang Peru disebut Peruvian. Orang Portugal, Portugal disebut Portugese. Orang Saudi Arabia disebut Saudi. Orang Spanyol atau Spain disebut Spanish. Oke, orang di UK disebut British. Orang di United States, orang Amerika disebut American. Orang Vietnam disebut Vietnamese. Nah, supaya lebih jelas gimana menyebutkan nationality dari masing-masing negara ini, coba kita dengarkan native speaker ya, bagaimana mengucapkannya ya. Kita mulai. Brazil, Brazilian, Canada, Canadian, Chile, Chilean, China, Chinese, England, English, Japan, Japanese, Korea, Korean, Mexico, Mexican, Peru, Peruvian, Portugal, Portuguese, Saudi Arabia, Saudi, Spain, Spanish, the UK, British, the United States, American, Vietnam, Vietnamese, Nah, coba kita ucapin satu-satu ya. Brazil, Brazilian, Iya. Brazil, Brazilian, Brazilian. Oke? Kamu sambil ucapin ya. Canada, Canadian, Oke? Canada, Canadian. Oke? Chile, Chilean, Oke? Chile, Chilean. Oke? China, Chinese, China, Chinese. Oke? England, English, England, English. Japan, Japan, Japanese, Japanese. Korea, Korea, Korean, Korean. Mexico, Mexico, Mexican, Mexican. Ikutin ya. Peru, Peru, Peruvian, Peruvian. Portugal, Portugal, Portuguese, Portuguese. Saudi Arabia, Saudi Arabia, Saudi, Saudi. Spain, Spain, Spanish, Spanish. the UK, The UK, British, British. the United The States, United States, American, American. Vietnam, Vietnam, Vietnamese, Vietnamese. Supaya lebih melekat lagi di otak kita, coba kamu repeat sekali lagi ya, bagaimana pengucapannya ya. Contohnya begini ya. Brazil, Brazil, Brazilian, Brazilian. Nah, kamu ucapin seperti itu ya, supaya semakin melekat ya. Supaya kamu nanti semakin terbiasa mengucapkan country dan juga nationality-nya. Oke, kita mulai. Brazil, Brazilian, Canada,
Canadian, Chile, Chilean, China, Chinese, England, English, Japan, Japanese, Korea, Korean, Mexico, Mexican, Peru, Peruvian, Portugal, Portuguese, Saudi Arabia, Saudi, Spain, Spanish, the UK, British, the United States, American, Vietnam. Vietnamese. Nah, semoga kamu sudah mulai tahu dan paham ya pengucapan, baik pengucapan maupun nationality-nya ya. Nah, coba kita tebak-tebakan ya. Kalau saya bilang the nationality of China is, kamu jawab Chinese, gitu ya. Kita mulai ya. The nationality of Brazil is, ya, Brazilian. The nationality of Korea is, ya, Korean. The nationality of Portugal is, ya, Portuguese. The nationality of Spain is Spanish, okay? The nationality of the United States is American. The nationality of Vietnam is Vietnamese. Alright, so okay, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.